जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, यही वीडियो रे हमें +3 एमडीसी पेपर इंडियन एडमिटेशन बा भारतीय प्रशासन यूनिट 4 रो हमें सिलेक्शन क्वेश्चन सब डिस्कशन करबा। प्रथम 1 मार्किया, तापर 2 मार्किया, तापर 2 मार्किया सहित 5 मार्किया भी सिलेक्शन दे दबा। तापर हमें यूनिट 1 न 3टी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहमी। से 3टी क्वेश्चन जहाँ भी हो आसीबो यूनिट 1 न, तो सेथि पई समस्ते वीडियो लास्ट पर्यंत देखिबे। सेठी मु आपनको प्रोवाइड कर देम। देखंतु यूनिट 4 बेसी बड़ नाही, तो एटा फर्स्ट सेमिस्टर, सेकंड सेमिस्टर, थर्ड सेमिस्टर पिला भी पढ़ी परिबे। जेहेतु जयपुर यूनिवर्सिटी रो एग्जाम होउची, तो ए रात्रि रो वीडियोटा मु करूची। होय तो बैकग्राउंड रो किछि आवाज आसी पारे, तो समस्ते कोन क्लास ऊपर फोकस करंतु। बैकग्राउंड रो किछि आवाज भी आसी पारे याडू सेडू। कहार मुख्य कार्य हेउची नीति और प्रशासन प्रसंग रे मंत्री को परामर्श देबा। एटा कार एटा सचिवालय रो होची मुख्य कार्य। तापरे केउ नियामक अधिनियम रे प्रथम थर पई सर्वोच्च सरकार सृष्टि करथिला। को नियम रे 1773 नियम रे हला। ब्रिटिश भारत सरकार केउ बल्लाट महासचिवଙ୍କ कार्यालय सृष्टि करथिला। कोटा लॉर्ड कॉर्नवालिस हला। तापरे सचिवालय चयन पद्धति और प्रशिक्षण केउ संस्था देइथिला। एटा यूपीएससी संस्था देइथिला। तो समस्ते लास्ट जाए देखंतु, काहे ना देखंतु जेहेतु जयपुर यूनिवर्सिटी रो एग्जाम अछि, तो मते भोर उठिकी वीडियो बनियाको पडुची हला। तो समस्ते कोन करबे, निहाती भाबरे लाइक कमेंट करबे जो माने जयपुर यूनिवर्सिटी पिला अछंती। स्वाधीनता पूर्व भारतर प्रथम कैबिनेट सचिव किए थिले? सार एक्रिस काटस थिले हला। तापरे कैबिनेट सचिवालय रे कहार प्रत्यक्ष दायित्व कार्य करिथाय? कहार प्रधानमंत्री कर एठी प्रत्यक्ष दायित्व कार्य करिथाय, मन रखिबे। तो 1 मार्किया क्वेश्चन आसीबो। भारत प्रशासन किए सिविल सर्विस बोर्ड रो अध्यक्ष अटंती? किए कैबिनेट सचिव होचंती सिविल सर्विस बोर्ड रो अध्यक्ष। तो एई गुडा सब 1 मार्किया क्वेश्चन पकाए हला। भारतीय प्रशासन सेवार मुख्य किए अटंती? कैबिनेट सचिव यार मुख्य अटंती। तापरे प्रधानमंत्री को सचिव को कौन कुआ जाए? प्रमुख सचिव कुआ जाए। देखंतु एग्जाम अछि, तो आपण रिसेंट देखि जिबे। जदि फुल वाच करचंदी आराम से एग्जाम रो भलो करि परिबे। काहे ना पढिबा थारु सुनिबार अधिक मन रहे। जदि भी आगुरु न पढिचंती, प्लेलिस्ट को जानदु। प्लेलिस्ट रो सबु जांग वीडियो आपन को मिलिबो, आ पीडीएफ आपन को टेलीग्राम रो मिलि जिवो हला। प्लेलिस्ट रो सबु जांग वीडियो मिलिबो, आ सब यूनिट रो भी करचंदी। वर्तमान प्रधानमंत्री को प्रमुख सचिव किए अछंती? प्रमोद कुमार मिश्र अछंती। श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्रीत्व रे किए प्रमुख सचिव थिले? तांको समय रे पीएन हक्सार थिले प्रमुख सचिव। तापरे अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री को समय रे किए भारतर प्रमुख सचिव थिले? सेही समय रे बजेश मिश्र थिले। केउ मसिया पर्यंत प्रधानमंत्री कार्यालय साधारणतः प्रधानमंत्री सचिवालय भाव में परिचित थिला? 1976 मसिया पर्यंत एटा थिला। तापरे प्रधानमंत्री का समय रे किए प्रमुख सचिव पदवी गठन करथिले? श्रीमती इंदिरा गांधी एई पदवीटा गठन करथिले। तो या पर जति देखिबा हमें 2 मार्किया क्वेश्चन एटा देखंतु। एगुडा 2 मार्किया क्वेश्चन अछि यूनिट 4 रो। तो एगुडा को 5 मार्किया पई भी सिलेक्शन रहइबो हला। 5 मार्किया पढ़ने खाली लॉन्ग करके लिखिबे। प्रथम क्वेश्चन अछि केंद्रीय सचिवालय कोन? देखंतु मु कहूची ए जो यूनिट 4 रहिची, यादर बेसिक क्वेश्चन नाही हला। यादर सब आसीबो, यादर बेसिक क्वेश्चन नाही। प्रथम क्वेश्चन अछि एठी केंद्रीय सचिवालय कोन? केंद्रीय सचिवालय भारत सरकार का सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था। एटा होची भारत सरकार का सबुठार बड़ संस्था। या विभिन्न मंत्रालय और विभाग मध्य केंद्र सरकार नीति निर्माण नियम तैयारी कार्यान्वयन रे साहाय्य करे। एटा कोन करता है ना? केंद्र सरकार नीति निर्माण करता है, ताको तैयारी करता है, आ कार्य रे एटा साहाय्य करिथाय। एटा होची केंद्र सचिव। तापरे केंद्रीय सचिवालय रो प्रधान कार्य गुडिक कोन? यार प्रधान कार्य कोन ना? केंद्रीय सचिवालय रो प्रधान कार्य होची नीति निर्माण, आईन और नियम प्रस्तुति, मंत्री मान को परामर्श दबा एवं सरकारी कार्यक्रम रे समन्वय करबा। ए सब होची कोन? तार कार्य। कहार? केंद्रीय सचिवर, मन रखिबे। केंद्रीय सचिवालय गठन विषय लेख। किपरि एटा गठित? केंद्रीय सचिवालय विभिन्न मंत्रालय
ଓ ବିଭାଗରୁ ଗଠିତ। ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ଗଠିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସଚିବ। ୟାର ଏଇଟା 1 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ଆଉ ଏଠି ପ୍ରଶାସନିକ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସଚିବ। ସଚିବଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଯୁକ୍ତ ସଚିବ, ଉପସଚିବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ସଚିବଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ୟାଦ ସଚିବଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ? ଏଠି ଦେଲା ସଚିବଙ୍କ ଭୂମିକା। ସଚିବ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କିଏ? ସଚିବ, ବା ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା ମୁଖ୍ୟ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ନୀତିଗତ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ସରକାରୀ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଦେଖାଶୁଣା କରନ୍ତି। ସେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ପ୍ରଶାସନକୁ ସୁଚାରୁ ଭାବରେ ଚଲାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ସଚିବଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବାଳୟ କ'ଣ? କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବାଳୟ ଭାରତୀୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମନ୍ୱୟ ସଂସ୍ଥା। ଏହା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ରେକର୍ଡ କରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ ଏହାକୁ ହିଁ ଲେଖିବେ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବାଳୟର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ବା ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବାଳୟର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ, ନୀତି ଏଟା କ'ଣ? ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସମନ୍ୱୟ। ଏଟା ଟିକେ ଉପରେ ଗାରେ ଟଣା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଦେଖାଉନଥିଲା। ତ ଏଟା ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସମନ୍ୱୟ ଓ କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏହା ଜରୁରୀ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟରେ ଦେଖାଇବା। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବାଳୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ କିଏ? କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଭିଲ୍ ସେବକ। ହେଲା, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଭିଲ୍ ସେବକ ଯଦି କିଏ ପଚାରିଲା ଏଠି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବ ଲେଖିବା। ସେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବଙ୍କ ସଚିବାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ସଚିବମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଥିଲା କିଏ? ତାଙ୍କର ଭୂମିକା। କାହାର? କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସଚିବଙ୍କର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବା PMO କ'ଣ? ଏଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି। କ'ଣ ଏଟା? PMO ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା। ଖାଲି ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ PMO ଏଇଟା କ'ଣ କରେ? ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ନୀତି, ଯୋଜନା, ନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସମନ୍ୱୟ କରେ। ତାପରେ PMOର ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? PMOର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଏ। ନୀତି ରୂପାୟନ ଉପରେ ନଜର ରଖେ। ତା ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାତୀୟ ବିଷୟରେ ସମ୍ଭାଳେ। ଏଇସବୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଉ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ପଢ଼ି ନେଇଥିବେ। ହେଲା, କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି ଗୁଡ଼ିକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଛୋଟ ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବହି ଅଛି ମାନେ ବହିରୁ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଫଲୋ କରିବେ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଉ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ୟା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ହେଲା, ୟୁନିଟ୍ 4ର କମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ପଢ଼ିପାରେ। ତା ବୋଲି ମୁଁ ଏତିକି ଲେଖିଛି ବୋଲି ଏତିକି ଲେଖିବିନି, ଲଙ୍ଗ୍ କରିକି ଲେଖିବେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଚିବାଳୟର IASର ଭୂମିକା କ'ଣ? ତ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବି ପଢ଼ିଥିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନାହିଁ, ଏତିକି ଅଛି, ପଢ଼ି ନେଇଥିବେ ସମସ୍ତେ। ବାକି ଆମର ୟୁନିଟ୍ 1ର ମୁଁ କହିଥିଲି 3ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଭାରତୀୟ ଶାସନ ଆଇନ 1909। ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ହେଲା, ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ପଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ପଢ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919। ଏଇଟା ପଢ଼ିବେ। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ଏକୁ ପଢ଼ିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର ବି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି ଯେଉଁ 1919 ଆଇନର। ତାପରେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1935। ତ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ 3ଟା ମୁଁ କହି ନେଇଛି ନା, ଗୋଟେ କ'ଣ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1909, 1919, 1935। ୟା ଦେହରୁ ଯାହା ବି ହଉ ଆସିବ, ଏଇଟା ପଢ଼ିଦେବେ। 3ଟା ପଢ଼ିଦେବେ, ଯାହା ବି ହଉ ୟା ଦେହରୁ ଆସିବ। 5 ମାର୍କିଆ, 2 ମାର୍କିଆ ସବୁ ୟା ଦେହରୁ ହିଁ ଆସିବ। ହେଲା, ତ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଛି ତ
तो निहाती भाव में लाइक कमेंट करेंगे। पीएससी एग्जाम यहाँ पर अच्छी से चैनल को सब्सक्राइब करदे। जय जगन्नाथ।